देखो धीरे धीरे पिपिली जलसेचन विभाग गुमर खोलबार लगी लक्षाधिक टंका हेरफेर होती जो सफाई नाम केनाल सफाई नाम विभिन्न समय आम खबर प्रसारण करूँ विभिन्न समय केनाल मरामती नाम सफाई नाम लक्षाधिक टंका हरिलुट करा जाउची। विशेषकर जदि कहवा मु बर्तमान रही पुरी पिपिली जलसेचन विभाग अधीन जो बांगरपड़ा जो माइनर कथा कहते आप बांगरपड़ा माइनर कथा देखूँ ये जो बांगरपड़ा माइनर केनाल कथा कहते आजापाई लक्षाधिक टंका खर्च कर केनाल कथा कहवा पाखापाखि 30 वर्ष ऊर्ध्व ये केनाल पानी आसुन विभिन्न समय चाषी अभियोग कर केनाल अवस्था अधिकांश समय अनेक जगार केनाल स्वतंत्र भाव पोती जाइए कौटी रास्ता होती कौटी घर होती केनाल मरामती नाम लक्षाधिक टंका खर्च करुँच कह आप पाखे देखो चाषी मैंने ये धान समय विभिन्न पनीपरिया चाष कर मुख्य कारण होती चाषपाई जो जलसेचन जो व्यवस्था हवा कथा से व्यवस्था होनी लोक मैंने विभिन्न पनीपरिया चाष कर एलआई पॉइंट रही एलआई पॉइंट चाषी मैंने धान चाष कर विभिन्न पनीपरिया कर जो रही केनाल रही केनाल लक्षाधिक टंका मरामती सफाई नाम खर्च कर केवल ये ठिकादार एवं जो जंत्रित अधिकारी मैंने रही अधिकारी मान पोषा हवा कथा कहुच्छी कि स्थानीय चाषी रही सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा जो मैंने ये अंचल चाष करती चाष पर निर्भर करती केते वर्ष धरी पानी आसुनी एवं कौन सब समस्या रोचे भाई ये आसवे ना कहे ये जो रही केनाल ये केनाल ना कौन एवं कौन सब मरामती होती आपण मैंने कौन सब सुविधा पाँच आज्ञा आम हेतु पाइला तो आज्ञा आम देखुन केनाल पानी आस 20-25 वर्ष आज्ञा आम देखु पानी टोपे आसार आम देखुन खाली हरिलुट कर टंका खाइबा आज्ञा आपन भी देखो आज्ञा एत पानी आसुनी खरा दिन आम एलआई पॉइंट धान भी करूँ कौ विभाग ऑफिसर अधिकारी देखिक भी आपको सांक्शन कर आज्ञा भगवान जना ये को केनाल बांगरपड़ा मौजा केनाल केते बाट केते चाषी एटू आपन सब एमती आज्ञा ये 23पुर देकी मंगलपुर देकी जाइए आज्ञा पिपिल देकी आज्ञा बर्तमान आज्ञा आम भी देखुन हेतु बेला तो पानी आसुनी केमी सांक्शन होती जो हवा कथा आज्ञा से होनी जो हरिलुट कर खाइबा से जगह ही कम हो सरकार आज्ञा अंध ये ऑफिसर भी अपारग बर्तमान चाष केमती चाष आज्ञा कौन आम इलाई पॉइंट की निर्भर करूँ खरा दिन चाष बास सब इलाई पॉइंट निर्भर ये जंतु तंत्र आसी कौन कर देखिए सांक्शन कर देखु सारा ओडिशा लोक भी देखिए कौन देखिकी भी सांक्शन कर जगह देखो पूर्ण कथा होती देखिए ये जो बांगरपड़ा जो माइनर केनाल रही केनाल अवस्था कौन एवं जो चाष करने कथा कहु चाषी मैंने बहुत असुविधा अच्छा आउ जो चाषी भाई प्रतिक्रिया ना कारण ये जो चाष करती कौन सब आप सुविधा पाते जो बांगरपड़ा माइनर कथा आप कहते बांगरपड़ा कौन सब आप सुविधा पाँच जो टंका खर्च क्या स्वास्थ्य खर्च कर सब अफिसर ये खर्च कर तो टोटाली पानी आसार ना 60-70 वर्ष हो पानी टोटाली आसुनी तो सब ढेड़ होगा बर्तमान घर द्वार सब मुजामुजी हो पानी तो आसुनी केवल पैसा खाइबा बाट हो कौन ना आउ कि ये अफिसर हूँ मुख्य आ मुख्यमंत्री तो जहाँ करूँ बर्तमान चाष चाल केमती चाष एलआई पॉइंट जी गला से कौन करूँ पानी बाहर सेपटे गोटे बाहर से ये से भी पानी बाहर भारी असुविधा बांगरपड़ा जो मरामती हो सफाई हो कौन हम कम पैसा ने तो सफाई कौन हम केवल बिल करवा मुख्य आउ पैसा आउ कम किसी हबार ना केवल बिल देखो केवल यहाँ बांगरपड़ा कथा नुह पिपिल सब सब केनाल ये अवस्था बर्तमान केवल आसवे देखी पैसा बिल करेंगे नहीं जी आउ ना लाभ किसी ना आर गोटे तदंत हवा दरकार ना तदंत निहाती आम खुशी हबू तदंत हेले देखो तदंतर दाबी कर स्थानीय जिला परिषद रही प्रतिक्रिया ना देखो आपण जिला परिषद आप अंचल जड़े चाषी ये चाष कर ये जो विभिन्न पिपिली जलसेचन विभाग अधीन विभिन्न जो केनाल रहा ये गुमर धीरे धीरे खोलुची ये बांगरपड़ा आज अवस्था आम देखुचे लक्षाधिक टंका खर्च कर काम मरामती सफाई पाई बांगरपड़ा माइनर ये मौजार मो जड़े चाषी मोर चाष जमी ये मौजार अच्छी बांगरपड़ा मौजार मुझे दिने शुणी बांगरपड़ा मौजार पानी आसवा केनाल रे पानी आसवा मुझे देखनी बांगरपड़ा माइनर रे पानी आसवा किंतु कौन पाई आम विभागीय अधिकारी माने किभली एस्टिमेट करुछंती केनाल देखिकी एस्टिमेट करुछंती कि केनाल न देखिकी एस्टिमेट करिकी टंका साक्शन करिकी टंका टेंडर हो गलानी किंतु बांगरपड़ा माइनर आप देखिले खोजिले पाइबेनी नक्सारे पाइबे प्राक्टिकली आपण खोजिले कौटी पाइबेनी बांगरपड़ा माइनर केनाल बंध नहीं कि केनाल नहीं
କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଇଏ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି। ବିଚିତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, କେନାଲ ସଫା ହେବ। କେନାଲ ତ ନାହିଁ, କେନାଲ କ'ଣ ସଫା ହେବ? ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନର ଅଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଏଇଭଳି ବହୁତ କେନାଲ ଯାହା ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖୁଛୁ, କେନାଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଫା ହେବାକୁ ପଇସା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି। ଇଏ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, କେଉଁଥିପାଇଁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଇଏ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି? କିଏ ଏଥିରେ ପୋଷି ହେଉଛି? ଠିକାଦାର ପୋଷି ହେବେ ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପୋଷି ହେବେ ନା ଆଉ କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ୟା ଦେହରେ ପୋଷି ହେବେ? ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ ବିକାଶକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, ବିକାଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଦମ୍ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର। ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନର ଟେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଖୋଳନ୍ତୁ, ଚାଷୀକୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଫସଲ ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି। ଜଣେ ଭାଇ ଚାଷୀ ଭାଇ କହୁଥିଲେ LI ପଏଣ୍ଟ ପାଣିରେ ଫସଲ ହେଇଛି। LI ପଏଣ୍ଟ ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠି ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ବି କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ପାଇଁ ସରକାର। ଚାଷୀ ପାଇଁ ୟାଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଛି, ମନ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ କେବଳ ଚାଷୀ ଯେଉଁଭଳି ଏଠି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଣି ଆସିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଡେଡ୍ କେନାଲ ରହିଛି ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଫିସରମାନେ ଟେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ସେଠି କାମ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକର ଅଫିସରମାନେ ଏଠି ଆଡ଼ା ଜମେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲିଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବେଲମରା କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁକଳ ମାଇନର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିକି ବାଙ୍ଗରପଡ଼ା ମାଇନର କଥା ଦେଖାଉଛୁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଲେ, ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ପିପିଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ଟେକି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କର କୌଣସି ହିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିକର ଅଧିକାରୀମାନେ ହାତ କାଟି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକର କାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂଗ୍ରାୟନ, ଦ ରୁରାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।